Okay, maayong hapon sa tanan, kaigsoonan. Ah, naanapunta karon na pag nag-vlog sa ato ang Pastor Kenrich Canonigo sa lagad sa Ginoo dili sa kalibutan. Ako usa ka giilang pastor. Then wala pa ko'y gisudlan nga grupo. Kini wala ni ako ang kaugaling, wala ni kining kaugalingong grupo no kay sa akong giingon na ang Ginoo gagamit nako dili para magdala og grupo, kundili to share lang the word of God. Gitagaan ko niya ani mga pagsulo pag kaugalingong pag-vlog. Excuse me. Dili kay ko hanas aning pag-vlog nga pumaagi no. Siguro this is my first time to vlog o daghang ko mga napoy mga message pero dili kay ko hanas ba sa pag-vlog no. Sa luwa ko kung naay mga time nga lahi akong tingog kay tungod lang kay ang ako ang kaugalingon kini kani nga vlog kini personal na kuni nga nagian no, mga nagian ako sa ko pagka Kristiyano or Christian no. Ang akong kagalingon akong i-share sa inyo mga igsoon, gigamit lang ko sa Ginoo para usahay sulayan ka sa panahon nga muduol ko nimo o muduol ko sa inyo ang Dios ang naggamit nako para maana ko diha. Sometimes naay mga time nga wala ka kabantay igsoon, siguro nganong niabot man ko diha sa inyo nganong niabot man ko diha nga dapit kani nga mensahe ako ang i-share sa inyo igsoon. Mabasa kini sa Mateo 25, whole chapter ato ang basahon no. Whole chapter sa Mateo 25 atong pangitaan ng bersikulo Mateo 25 bersikulo 31 hangtod sa 46 no. Ato ning isa-isahon og basa no. Taas kini siyang kuan mayong hapon na po sa inyo na may Bible diha. Basa lang sa Mateo 25 bersikulo 31 hangtod sa 46. Nagaingon ang pulong sa Ginoo no. Ilig-ani sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono og ang tanang tawo sa kalibutan tigumon niya sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga naglain sa iyang karnero gikan sa mga kanding og ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang kanding sa iyang wala. Unya ang hari imingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug nadawat ninyo ang gingharian nga giandam ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mintubag kaniya ang mga matarong, Ginoo,
Kanus aman kami nakakita kanimo, agigutom o giuhaw, agigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw, o gipainom kanamo. Kanus aman kami nakadawat na kanimo, kanus aman mindawat kanimo sa akong balay bisan og dili kanamo kaila o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o nabilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mintubag. Ang hari mintubag minguni. Ngunya ang hari mintubag kanila. Sultihan ko kamo sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa kalabing ubos nga niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini kanako. Badayon ta sa 41 no. Unya mingon siya ngadto sa iyang wala. Pahawa kamo mga pahawa kamo na gibang himaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako ug inyo akong kay gigutom ako ug wala ninyo ako pakana. Giihaw ug wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Kay dili man ko ninyo kaila. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako ug nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya mitubag ang wala unya mitubag sila sa Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nagigutom ug giuhaw o wala kanamo kaila o hubo o nagmasakiton o nabilanggo nga wala kami mutabang kanimo. Ang hari mintubag kaniya, sultihan ko kamo. Sa matag higayon nga nagdumili kamo sa pagtabang sa usa ni anang labing ubos nga labing ubos nga akong igsuon, nagdumili kamo kanako. Busa kini sila nga kani sila maihagom sa walay katapusang silot apan ang matarong mag-angkon sa kinabuhing dayon. Igsunan mo ni ako ang buot ibasabot nganong sa usahay muduol ko ninyo no mga igsuon na gipasabot ko sa Ginoo ani nga pulong usahay moadto lang ko diha kalit inyong church no nanuktok ko anak ko diha. Usay nabati na ko ang pagtamay-tamay dili kay ko tagdon ingnon ko ikaw igsuon sa imong paggula pagtagad sa isa ka alagad sa Ginoo sama nako usa lang ko ka ordinaryo nga pastor, wala ko'y church, wala ko'y tawagan ni wala ko'y hawiran nga simbahan. Ako lakaw-lakaw lang kana nga ministry gidala ko sa Ginoo nga pamaagi no. Siguro kung wala nandun na kay pagtuo sa Dios, apil ka atong sa wala. Maapil ka atong wala or maapil ka dito sa tuo. Makatong nasa tuo, ipanalanginan ka sa Ginoo. Tagaanggag panalangin sa Ginoo, pero niabot ang takna nga gigamit ko pagduaw diha nimo o pagsulti kanimo unsay ako ang problema. Panwala nimo tagda.
pagkos gihimo pa nimong dautan ang akong pag-ana. Igsoon ko, ingnon ko kamo, sayop ang inyong pangunahan. Nasayop mo, mga igsoon, kana nga pulong, usahay makabaton ko og kanang pagpanaad. No, sa ingnon ko pa, Ken, ayaw kawala ka. Adto dito, kay daghang ko dito, ani daghang istorya. Kay na ako ihatag nimo. Pag-abot dito, wala di ay. Gahago. No, mahago ko. Igsuon, isa ko ka person with disability karon, no? Naana ko'y kapansanan, akong tiil, itikang, akong kamot na isa dili katilihok. Kaning isa ka kamot kani ako ang wala gini pamuot, no? Walay umoy. Dili ka ana, dili ka lihok. Wala siya umoy mo. Igsuon, pasaylo ako kung nakana ko diha sa inyong balay. Sugo lang ko sa Ginoo. Mutuo kag sa dili, gisugo ko sa Ginoo, no? Gipakita sa Ginoo sa kuha kung unsang klase ka nga tao. Kung magtestimony ko nimo, kung i-share nimo igsuon, no? Kanang Mateo 25, ingon diha nga na isa na iwol diha nga pahawa kamo ni pamahimaraot sa Dios. Adto kamo sa kalayo na walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Karon igsuon, apil ba ka atong mga anghel? Kinsay giandaman sa kalayo na walay pagkapalong? Ikaw ba to igsuon? Ikaw ba? Or dili to ikaw? Kaya kung dili to ikaw igsuon, kung adunay gamiton ang Dios o dili man ako ang gamiton sa Dios, tarunga og pagtagad ang tanang tao, no? Ayaw pagpanaad sa tao. Ayaw pagpanaad sa tao. Kung dili oo o dili, kung nakaikahatag o wala. Moingon lang ka, wala pasensya brad, wa jud ana. Ana kasabot ni ana. Ay, sama na ko usa ka person with disability. Usa ka muna ang kung gusto ka mahimong hingpit diha kang Kristo, ibaligya imong kabtangan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Gusto kag balaod, kana nga balaod, suon dili jud ka katuman. Nang walay taong makatuman ana, hakog ko manggani katungdanan, halos dili gani ka mahatag og higayon. No, adunay alagad sa Dios sa manako nga walay simbahan. Muduaw ko diha sa inyo para mo hatag og share sa Word of God. Pero wala kaning hatag og pagtagad nga naman. Tungod kay hakog ka. Matod ba sa Episo 5, versikulo 5, atong basahan ng Episo 5, no? Naingon diri nga, ang kahakog usa sa paagi sa pagsimba og Diyos. No? Unsa nga klaseng hakog? Daghang klase ang hakog mo God. Hakog sa katungdanan, hakog sa salapi, dalo ka sa mga tagog ana, kahakog na. Kay ang kahakog di ay usa sa pamaagi sa pagsimba og Diyos. Naghimo nimong Diyos ang pulpito. Dili lang ikaw lang ang mogamit anang pulpito. Adunay ang Diyos magpadala og mensahero niabot sa inyo. Nailhan ko ninyo nga usa ka pastor, no? Isa ka pastor, no? Dili lang ko ninyo kauban sa church, pero pastor ako. Masugot kag sa dili, ako alagad sa Dios, no?
siguro dili ninyo gusto ang akong giwali, dili ninyo type ang akong giwali. Tungod kay wala man gud ko ka eskwela og wala ko na eskwela og theology. Wala ko eskwela ng theology. Nag-agad lang ko sa Holy Spirit. Mo'y mababa mo gamit niya. Dili kining babaa nga inyong nadungog karon ani nga vlog, no? Kung nauyon ka, please subscribe and like and share. Kaya ako na i-post akong video YouTube account na nasa kong YouTube account. Pastor Kenrich Canonigo. Muna akong account, kung i-share ninyo, palihog ko, share and subscribe, no? Ako yung mga video dito, mga past video akong ipang post. Medyo mubo lang, pero dili kay ka na dili mo ginahanami na okay ra pod, basta i-share and like ninyo ang video, no? Dako na kay nagkatabang, di na kakaingog hakog, no? Piso nimo na imong gi-share ani ako ang video sa mo giingon, dili ka hakog. Soon matubos sa piso 5-5 adunay pamaagi ang hakakog, no? Ang kahakog usa sa paagi sa pagsimba og Diyos. Depende na nimo igsuon kung asa ka dapit nga hakog, no? Hakog ba ka sa katungdanan, hakog ka sa kwarta, hakog ka sa mga uban, dalo ka isa ka timang nga hakog. Dalo ba dalo? Dili ka gusto mo ilugan, no? Dili nagunahon na kam abising ilugon, no? No, dili po. Sama nako, isa ko ka evangelist pastor. Dili ko mangilog og kuan, simbahan. Kay dili na ko ministry ang pagbuhat og simbahan, no? Igsuon. Kaya nga kuminsan usay ba ang ato ang attitude usay sa batasan sa ubang pastor akong na-encounter. Adunay simbahan nga akong na-encounter diri sa Pagadian. First nga simbahan akong na-encounter, Happy Church. Kaduha, Faith Tabernacle. Ikatulo, Global Church. Then God's Tower of Salvation, Assembly of God, dayon Living Hope, Glory Ministry, then Iglesia ni Cristo, and Seventh Day Adventist. Nasudlan na ko na tanan nga church. Kana nga church nga akong naibanggit ninyo, lain-lain ang kinaiya diha. Naay kinaiya nga hakog o katungdanan, naapay kinaiya nga bastos, walay respeto, naapay kinaiya nga wala dili nimo masabtan. Naman ang igsuon kani nga vlog kung para nimo usba imong kinaiya. Nagpaila ka nga pastor, isa ka pastor. Pag ingon ang Ginoo diri, pag dinabangay kamo, dili magdinautay, no? Tabangin ninyo ang luya, tabangin ninyo ang kulang og kahibalo, papaampuon na mag-ampo. Mo nang lisod kayo, no? Napo ko'y bagong nasudlan karon nga kauban na bag-o lang, dili gyud wala gyud kanang wala gyud po ko'y nakita mga pagkamatarong. Ang akong nakita pagkahambugero na maalamon kuno siya, apan sa tinuod lang wala di ay, no? Wala naman kay ang Ginoo nga akong gialagaran tinuod ni
no, tininyo oray, no, mo ni ang Timothy chapter 4. Ato magbasa ta og bersikulo kaning sa Timothy chapter 4 o chapter 6. Mga ulipon, kinahanglan magtahod di mao. Ikon diri sa Timothy chapter 6 ba ni siya? Itudlo og giwali kining mga butanga. Ang magtudlo og magtulon-an dili muuyon sa matuod na pagtulon-an. Ang atong Ginoong Hesukristo o atong gituhuan mo ni ang pagbasa. Usay ako ang pagbasa, medyo dili kay ko kakita ganun gagmay kayo diferensya mo gani akong mata, no? Ang pulong sa Ginoo say magbikil-bikil ta ba. Karon panahon na grabe ang mga debate sa mga lain-laing mga pagtulunan. Hindi panghinambog nga sila kuno maalamon, sila kuno nakabalo, sila kuno nasayod sa kamatuoran. Soon sa realidad po hindi ninyo kaya. Sa reality na kinabuhi, basin makaingon ka nga, ay dili na ko musimba, no? Kung muagi nimo ang realidad, the reality of the real Christ, the real and the truth of Christ, no, the truth of the real Christ, kasi makaingon ka, dili na ko musimba. Kana gisuon sud kayo na mga samtang naapata diri karon sa kinabuhi nga buhi pa ka, pabilin diha kang Kristo, no? Nay uban si Kristo dili Dios, napoy uban nagtuo nga si Jesus Christ tao lang. Ilahan ng pagtuo, o di ko nato na pwede hilabtan karon mga igsuon. Kanang daghang kay mga bersikulo nako isa ka igsuon nga hangtod karon wala gud ni biya nako, no? Siya kanunay ang mo support panangga kay na sa Ginoo nga igsuona. Layo siya nako, wala siya diri pero supportive kay siya. Diya na ko nakita ang tinuod nga tao, no? Tinuod nga tao subay sa kabubuton sa Dios. Ikaw igsuon tarunga ang imong pag-alagad. Ayaw palabi sa imong gibati na kontento na lamang ka sa imong naibaluan, dili na ka mo dawat og pagtuo sa uban, dili kay ka mo dawat ana, no? Pero mo ingnon ta ka igsuon sayop ka. Ang matag usa nato isip nga alagad sa Ginoo, gitagaan ta og kasa, no? Sa walay pagduha-duha, ang pulong sa Dios naa na niabot na nato. Gitagaan ta og Bible, Biblia, no? Bible, blessed Biblia, no? Bible identify the body and life of Christ, Jesus and love, ang gugma, no? Karon kita mga kaigsuonan, mga pastor, mga leader, makaya ba nato ang kinaiya ni Kristo? Mo kini ang batasan ni Jesus Christ, no? Igsuon usa na lang ka bersikulo, isa ka bersikulo na lang ako ang usa ka chapter, no? 1 Corinthians chapter 13 verse 1 hangtod sa 8.
atong basahon ang 1 Corinthians, no? 1 Corinthians chapter, mao kini ang usa ka sugo nga gihatag sa Ginoo nato, no? Usa ni sa sugo sa Dios. 1 Corinthians 13, 1 to pagsugod to sa 4, no, 4 to 8 na lang. Kaya medyo taas-taas din na siya, no? Kaya ka na nimo ng paggugma, nagyata sa Ginoo. Ang Ginoo mo na siya. Ang Ginoo gugma man, no? So, ang nakaingon diri sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, no? Ang gugma mapailubon og maluluyon. Dili kini masinahon o ting panghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos. So dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kun dili sa kamatuoran. Ang gugma mapailob ang gugma. Mutuo, mulaom, og mulahutay gayud, no? Verse 8, ang magpahayag sa langit nung mensahe lumalabay lamang mawala, no? Ang gusto ka magkabilin sa hangtod sa kanturan niniksoon ang basahan ng verse 6, no? Ang gugma dili malipay sa dautan kun dili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailog, mutuo, mulaom, og mulahutay gayud. 8, last verse. Ang mga nagpahayag sa langit ng mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas nga nagsultig lahi nga pinulungan mawala ug ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayud matapos. Kay ang atong kaalam nga ug ang atong pagpahayag sa mga langit ng mensahe dili hingpit. Apan kung ang hingpit moabot na, katong dili hingpit mawala. No? Itoon nga ang gugma sa Dios. Ang Dios ingana na iyang kinaiya. Mupailog. Kita pod ginahanglan mupailog, mutuo, mulaom, musalig, no? Musalig kita, no? Naadri ang pulong sa Ginoo, no? Salamat sa Dios sa pulong niya, no? Kinahanglan gid ay mulahutay ta, no? Kay suon sama sa gibuhat sa kuha sa past few years, sa katong mga nangagin ako nga panahon nga tuig, labay na tuig, daghang kay kog mga naagian nga pagsulay, mga pamaagin ni Satanas para walaon niya nga ako ang pagtuo, no? Abi niya. Pero sa akong kinaiya igsuon, dili jud niya kayang walaon ang ako ang gituhuan nga ang akong buhi nga Dios si Kristo, no? Usahay wala iyak kong dadon sa kawadon, walang wala, no? Aban salamat igsuon na Jewel Pacolba, engineer, sa imong pag-support kanunay, no? Salamat sa pag-suporta nimo sa kuha, isip nga imong pastor, iisip imo ang prayer warrior. Salamat kayo sa imong pagkamaayo. God will always bless you. Ang Ginoo kanon nagpanalangin diya nimo. Wala ka niya pakabsi og mga panalangin. Kay anaayap kanina nasulod sa imong kinaiya kining gugma sa Dios, no? Ingon dire sa
na tulo ka bug magpabilin hangtod sa turan. Mo kini paglaom, gugma, kaning tulo, ang taning tulo. Magpabilin kaning tulo sa diri sa kalibutan. Ang gugma naay mabili kaning tulo nga butang nga magpabilin sa kalibutan kaning gugma. Di gini mahanaw, no? Muna ang bingon sila sa kalibutan, wala forever na ang gugma. Ang tanang butang sa kalibutan mahanaw. Ang imuhang pagkatao, imuhang mga butang, imuhang kaalam, nakahumang kag-eskwela, mawala ra na. Pan ang gugma di gid mawala igsoon. Mawala man ang tanang butang diri sa kalibutan kung nagpabilin ang gugma diha nimo. Muna igsoon usahay kanang pagduaw nako diha sa inyong church. Gipangita nako diha ang gugma. Kanang moabot ko diha sa inyong church. Si Pastor Kenrit kahit lang abot no. Wa makabantay, gidala ko sa Ginoo diha dapit sa inyong church. Kay gusto sa Ginoo ipakita ninyo ang gugma. Dili man na ninyo mabantayan kay nakapokus mo sa blessing, no? Nakabukus mo sa mga panalangin ang inyong hanggi focus no. Grabe ang inyong panalangin kuno. Pero wala din mo kabantay ang Dios nagsulay na diha ninyo. Isulayan na dahil mo, no? Muna yung gingon sa Lucas chapter 6, no? Luke chapter 6 verse kana nga versikulo 20 ba na? Ang mata pang itao na. Ano to? O dito sa Kuan 13:1. Sugod na 13. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Ano to diba? Pagbalik ta dito sa 13:1 dito. Magsugod ta sa 1. No? Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel apan kung wala ako'y gugma samar ako sa saba nga agong o piyang-piyang nga nagtaginting. Bisag may hiyas ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisan may pagtuo ako nga makababalin sa mga bukid apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. So soon wala gipulos, no? Ano usahay mo anak ko diha? Nakadungog mo og mga mensahe nindot kay mingon din ha. Ginago ni Pastor Kuan kay maay siya mawali. Siya day gawali, iya ditong mensahe. Sa Dios man to, doon, di dito iya. Muna sa mo taas ang inyong kani ba? Garbo. Mo taas ninyong garbo ay ako man day gasulti. Dili na inyong pulong. Ayaw ang kuna. Sa Dios na, no? Mao to si naay isa ka istorya sa Biblia si Jeremiah. Nun siya sa Jeremiah chapter 5 verse 1. Ano siya dito nga Ginoo dili ko angayan magwali kay dili ko kabao mosulti. Unsay tubag sa Ginoo? Dili man ikaw ang manulti kundi ako. Ba? Soon dili kita. Muna sa akong baba si Giwi ni sa una. Anak ni Hiwi
no dili kay ni makatingog. Ingon ko Lord, gusto ko mo share the word of God, no. Siyempre that time nga bago pa ko nag-share, dugay kay ko mahuman. Ano man, di na ko kayang kontrolon ang akong kaugaling tungod kay ang Holy Spirit mo ay nagyaw-yaw. Pag imo kong pugngan niya, undang na, nasakitan na akong kasing-kasing. Nasakit sa espiritu. No, taas pa ang og i-share sa inyo pero tungod kay dili man pod pwede sa YouTube na taas kay ka og binalihan, taas ka og istorya, walay maminaw. Ano man, pero kung magsulti ko diri og dautan, mga basher daghan. Kung magsulti ko diri og mga dili ka matuoran, daghan maminaw. Ingon ana Ingon ana ang tao. Pero isuon, kung gibati nimo ang imong kasing-kasing na kaluoy, no, ako si Kenrich Canonigo from Pagadian City. Subscribe lang ako ang kuan, wala ko'y load karon, di na ko ni wala ko'y load, no. Wala ko'y load karon, di na ko ni ma-post, di na ko ni ma-load sa YouTube account nako, mga dili kay ko kakuan, ako ni putlon sa pag-ingon. Lipaya ang imong kasing-kasing igsuon. Karon adlaw sa Domingo, sunod na video, please like lang and share, then comment lang mo diya sa ubos na i-comment din na, pwede mo comment, then pangutana unsa inyong gustong ipangutana about sa Bible, no? Unsa kanang naliggan ninyo ba? Nalibog ka unsa na siya. So pangutana lang, og good luck sa inyong tanan, mayong hapon, og paalam. Igsuon, God will bless you always. I love you and the love of the Lord. We love you all. We blessed you. God, we blessed you always. Good luck and thank you.